السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنے ویئرز کے لیے ایک نیو کنٹینٹ لے کے آئی ہوں۔ مجھے یقین ہے میرے تمام ویئرز کو بے حد پسند آئے گا۔ بیسیکلی آج کی آپ کو پتہ ہے کہ بہت جلدی جو ہے نا پاکستان کا موسم چینج ہو گیا اور سمجھ میں نہیں آئی کہ سردیاں گئی کدھر ہیں، اور دھوپ جو ہے ماشاءاللہ سے اتنی زیادہ نکل رہی ہوتی ہے کہ ہر کسی کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ دھوپ میں لے کے جائیں، اور وائٹامن ڈی ہم سب کے اندر جو ہے نا بہت کم ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی سردیوں کی دھوپ جو ہوتی ہے نا وہ بہت اچھی ہوتی ہے، اس کو لینا چاہیے۔ اور صبح کی آپ کو پتہ ہے کہ آغاز میں خواتین جو ہیں وہ یہی کرتی ہیں، ایک دفعہ اٹھ کے اپنے پورے گھر کا ریویو کرتی ہیں، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ میں اٹھتی ہوں تو ساتھ ہی جو ہے نا باہر نکلتی ہوں، جو جو چیز مجھے اچھی لگ رہی ہوتی ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں دیکھوں کیا باہر کا موسم اور کیا صورتحال ہے۔ بیسیکلی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو کانٹینٹ ڈسکس کرنے کے لیے جا رہی ہوں، ہم اس کی طرف چلتے ہیں، اور وہ کانٹینٹ یہ ہے کہ آج ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم سے دور کیوں ہو گئے ہیں، وہ اپنی زندگیوں میں کامیاب کیوں نہیں بن سکے، اور کیا ایسی وجوہات ہیں جو کہ پیرنٹس کی وجہ سے ہے، کہ بچے کے اینڈ کی طرف سے ہے، کہ بچہ اپنی زندگی کے اندر اپنے دوسروں سے پیچھے رہ گیا ہے۔ آپ کے بچے جو ہیں ان کے ہم فیلوز جو ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ دیکھتے ہیں، آپ لوگ کمپیریزن کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیسیکلی بات اتنی سی ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے اس کے ساتھ کا دوسرا بچہ نہیں ہو سکتا، ہر کسی کی ایک جیسی مینٹیلٹی نہیں ہوتی، اور آپ لوگ اپنے بچوں کو جس طریقے سے پرکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ کے نظریات ہوتے ہیں، پیرنٹس اپنی سوچ کے مطابق بہت بہتر سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن اب کے جو بچے ہیں ماشاءاللہ سے ان کا مقابلہ کرنا ہی بہت مشکل ہے۔ میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ جب ٹین ایج بچوں کی لائف شروع ہو جاتی ہے، جسٹ لائک کہ 13 سے 19 تک، آپ کو پتہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ میچورٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ ان کو جو ہے نا عجیب عجیب سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اینگر ایشوز ہوں گے، اٹریکشن مانگ رہے ہوں گے، اٹینشن مانگ رہے ہوں گے، جو کہ ہر پیرنٹ جو ہے نا وہ اس ٹائم پہ اگنور کر رہا ہوتا ہے۔ پہلی بات جو میں اپنے تمام ویئرز سے ڈسکس کرنے لگی ہوں وہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو اٹینشن بھی دیں، ان کی باتوں کو نا بہت دھیان سے سنا کریں۔ کیوں آپ کا بچہ جو ہے وہ غصے کا شکار ہے؟ اچھا، یہی چیز جو ہے نا ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ انکریز ہوتی ہے، ڈکریز ہونے کی بجائے۔ تو میرے خیال کے مطابق آپ کو چاہیے کہ اپنے بچے جو ہیں ان کی ایک ایک بات کو سننا، اور ان کی باتوں کو سن کے تو دیکھا کریں کہ کس جگہ پہ جو ہے نا ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اور پہلے ہی ایڈوائزز نہ دینا شروع ہو جایا کریں۔ ہم پیرنٹس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچے کی بھی بات سنتے نہیں ہیں، وہ بچہ بھی بات شروع کرنے لگتا ہے، ساتھ ہی ہم اس کو روک دیتے ہیں اور ٹوک دیتے ہیں۔ تو اس بچے نے جو کہ ہر وقت احساس کمتری میں رہنا ہے کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ میری تو بات ہی نہیں۔ اچھا، پھر بچوں میں ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ وہ بچے اپنے پیرنٹس سے سیکرٹ جو ہے نا وہ باتیں رکھنا شروع ہو جاتے ہیں، کہ ہمارے پیرنٹس تو ہمیں سننا ہی نہیں پسند کرتے، تو ہم ان سے کیوں اپنے دل کی بات کریں۔ اور یہی وہ ٹائم ہے جہاں سے بچے کی جو ہے نا وہ گروتھ شروع ہو رہی ہوتی ہے، اور اس ٹائم پہ پہلے تو بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، اور اس ٹائم پہ پیرنٹس جو ہے نا اس کو اگنور بھی کر دیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جب 12 سال کے بعد بچہ جو ہے نا وہ اٹینشن مانگتا ہے تو کائنڈلی اس کی اٹینشن اس کو ضرور دیا کریں۔ دوسرے نمبر پہ اس کی باتوں کو سننا پسند کیا کریں، کہ بچہ چاہ کیا رہا ہے، وہ آپ سے کیا ڈسکس کرنا چاہ رہا ہے۔ آج بچے جو ہیں وہ میں نے دیکھا ہے کافی زیادہ کہ 9 10 کے جب سبجیکٹس آپ لوگوں نے چوز کرنے ہوتے ہیں، وہاں پہ کافی ماں باپ جو ہے نا بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہی تم نے پڑھنا ہے، تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ آ کے جو ہے نا بچہ وہ کہتا ہے کہ پڑھائی بھی اپنے پیرنٹس کی مرضی سے کرنی ہے، اور جینا بھی ان کی مرضی سے ہے، تو پھر ہمارے یہاں پہ ہونے کا کیا فائدہ۔ یہ چیزیں بیسیکلی بچوں کی زندگیوں کو جو ہے نا خراب کر رہی ہیں، اور میرے خیال کے مطابق کچھ ہاتھ جو ہے نا ہمارے پیرنٹس کا بھی ہے، کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ ہم نے اپنے بچے کو بیسیکلی ان کی گروتھ کیسے کرنی ہے، ان کو آگے لے کے زندگی میں کیسے چلنا ہے۔
यकीन है कि आप मेरी बातों को समझ रही होंगी कि अब के बच्चे जो हैं माशाल्लाह से उनको आप लोगों ने जब इस तरह की सिचुएशन में रखना शुरू कर दिया ना, कैदी बनाना शुरू कर दिया कि बाउंड कर दिया किस भी हवाले से, तो बच्चा जो है ना समझे कि आपके हाथ से स्लिप हो गया है। और फिर आप जब बच्चे के दरमियान में ये चीज़ देखेंगी, दूसरे बच्चे जो हैं माशाल्लाह से वो एक दूसरे के साथ बातें भी करेंगे, आपके साथ भी बातचीत करेंगे, मगर वो आपका बच्चा क्यों साइड पे हो गया है, उसको पता है कि मेरी तो कोई सुनी नहीं जानी। अच्छा, फिर बच्चे वहाँ पे नाकामी का शिकार होते हैं। जब 9-10 के अंदर जो है ना बच्चे अपनी सिलेक्टिव जब सिलेक्ट कर रहे होते हैं अपने सब्जेक्ट्स, तब पेरेंट्स जो है ना उनको गाइडलाइन यही दे रहे होते हैं, बेटा आपने साइंस में ही करना है। बेसिकली अब बच्चों को ये ना गाइडलाइन दिया करें कि आपने साइंस में ही करना है, इसमें ही ज़्यादा जो है ना ऑप्शंस हैं आपके पास, आप आगे जा सकते हैं। बच्चे को आप लोग सुने, उसकी भी बात सुने, और फिर आप जो है थोड़ी सी उसको बहुत प्यार मोहब्बत के साथ जो है ना उसकी बातों को सुन के तो अपना जो है ना रद्द अमल शो करें। देखिएगा कि आपका बच्चा आपकी ज़रूर बात को सुनेगा और समझेगा। ये एज बेसिकली ऐसी एज है कि जिसमें समझ में नहीं आ रही होती बच्चों को भी, और पेरेंट्स को भी डील करना नहीं आ रहा होता। तो छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम लोगों ने नोट डाउन करना है, और फिर बाद में हम लोग खुद रियलाइज़ करते हैं, वक्त गुजर जाने के बाद हम कह रहे होते यार मेरा बच्चा मेरे हाथ से क्यों निकल गया, ये क्या वजूहात हैं। और फिर वही बच्चा जो अपनी मर्ज़ी से मतलब है कि पढ़ नहीं सकता, और आप लोगों की ही मर्ज़ी और आप लोगों की ही जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको देखते हुए बच्चा जब आप अपनी ग्रोथ लाइफ में होता है ना, तो फिर बच्चा वही चीज़ जो है ना बड़े होके उसके अंदर आ जाती है, और फिर बच्चा हमेशा पेरेंट्स से दूर हो जाता है। और मैंने बहुत ज़्यादा बच्चों में ये चीज़ देखी है कि जब वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने दिल की बातें नहीं शेयर करते, वो डरते हैं, और वो यही कहते हैं कि यार मेरे पेरेंट्स मुझे मारेंगे, डांटेंगे और बात नहीं करेंगे मेरे साथ, तो फिर उसका क्या नतीजा होगा। आपको पता है कि फिर बच्चा आपके साथ सारी ज़िंदगी जो है ना अटैच नहीं हो पाता। और फिर हमारे मसाइल ये हैं कि पेरेंट्स कहते हैं मेरा बच्चा जो है ना वो मेरे साथ अटैच ही नहीं है, और वो मेरे साथ बातें शेयर नहीं करता। आपके साथ उसने क्या बातें शेयर करनी है जब आपने उसके दिल की बात सुननी ही नहीं है, उसके साथ प्यार से नहीं बात करनी, हमेशा जब भी बात करनी है गुस्से में बात करनी है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो सोचते भी हैं, और फिर ओवर थिंकिंग जो हम सब में बहुत ज़्यादा है। और बच्चे क्यों ना ओवर थिंकिंग का शिकार हों, बच्चे क्यों ना टेंशन लें, बच्चे क्यों ना डिप्रेशन लें, पेरेंट्स की वजह से ही ये मसाइल आते हैं। और फिर बच्चा जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी भी फेज़ में जहाँ पे उसको अपने पेरेंट्स की ज़रूरत होती है और पेरेंट्स उसका साथ नहीं देते, तो मेरी बात सुने कि बच्चा कैसे कामयाब होगा। और हमारी सबसे बड़ी यही चीज़ होती है कि यार मेरा बच्चा इतने साल का हो गया माशाल्लाह से, लेकिन अभी तक वो अपनी एज के हिसाब से जो है ना वो ना हमारे साथ अटैच है, ना हमारे साथ दिल की बात करता है, और थोड़ा सा अलहदा रहता है। बेसिकली वो अलहदा जो है ना वो आपकी ही वजूहात ऐसी हैं, और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर दूसरे अपने हम सफ़र साथियों से क्यों पीछे रह जाता है। बेसिकली हम लोग ही उसके पेरेंट्स उसकी जो है ना आगे लेके जाने में उसको नाकाम हो जाते हैं, और फिर बच्चे जो हैं अपनी मनमानियाँ करते हैं, और पेरेंट्स जो हैं वो फिर दूसरों को कोस रहे होते हैं। वो कहते हैं कि यार मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल चुका है। और जो मैं आपके साथ नेक्स्ट पॉइंट बेसिकली डिस्कस करने लगी थी वो ये है कि हम पेरेंट्स क्यों अपने बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करते। और सबसे बड़ी गलती जो है ना हम पेरेंट्स यही कर रहे होते हैं। अगर बच्चा आप लोगों का ज़रूरी तो नहीं है कि हाईएस्ट मार्क्स ही लेके आएगा तो फिर ही वो आपका बच्चा है, तो फिर ही जो है ना आप उसको अपने सीने के साथ लगाएंगे। बच्चों को ये देखें कि वो अच्छे ग्रेड्स लेके आ रहा है ना, तो वही आपका कामयाब तरीन बच्चा है। उसको आप लोग दूसरों का एग्जाम्पल्स दे दे के उसका मेंटल जो है ना आप लोग पीस खराब कर देते हैं, और फिर बाद में कहते हैं कि भाई मेरा बच्चा जो है ना वो डिप्रेशन में चला गया था। क्यों डिप्रेशन में नहीं जाएगा जब आपकी हरकत व सकनात ही ऐसी नहीं है कि आप एक पेरेंट्स बनने के काबिल हैं। मैं एक सहत अल्फाज ज़रूर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को देखें ना कि आपको बच्चे को हर फेज़ में कैसे लेके चलना है, ये आप लोगों से बेहतर कौन जानता है। और वो कहते हैं कि पेरेंट्स तो है ही ऐसी चीज़ जिनका नेमल बदल ही कोई नहीं है, और जब बच्चे के सर पे पेरेंट्स नहीं होंगे तो आपको पता है कि वो अकेला और तन्हा और
कैसे वो सक्सेसफुल होगा? कभी भी नहीं वो हो सकता अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल जब उसके पेरेंट्स जो हैं उसकी छोटी सी खुशी को भी जो है ना वो सेलिब्रेट नहीं करते होंगे। तो बच्चे के ज़हन में ये छोटी-छोटी बातें जो है ना वो रह जाती हैं और फिर बाद में वो एंगर बन जाते हैं। वो आप लोगों के साथ कभी भी जो है ना वो घुलता-मिलता नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में जब अपनी एक अलहदा ज़िंदगी बना लेता है ना, तो फिर उसको इन रिश्तों की पहचान ख़त्म हो जाती है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अगर आप किसी जगह पे गलत हैं तो यकीनी बात है बच्चों को गलत कहने की बजाय पहले हमें खुद को सही करना है और फिर बाद में हमें अपने बच्चों की तरफ देखना है कि क्यों मेरा बच्चा जो है ना और किस वजह से वो साइड पे होता जा रहा है। मुझे यकीन है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सबके प्यार की बेहद मुंतज़िर रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ अपने दिल की बातों को डिस्कस करना। अल्लाह